फायदा नौ मैंने प्रकृत में ठीक सर्विस दे पारना लोक मिसबिहेव कर लोक बहुत कष्ट हसवे भाषा भी कहते से खर्च नौले बर 50 टका 30 टका अधिक नियो आश्चर्य नियो दे दियो दौले बुकिंग करते आसुना मत खाली हल दिन 45 दिन पर आसू नहीं कि घर दे आसती गाड़ी रे एबे ऑफिस रिपोर्ट देखौचन ऑफिस के आसी आगु होम डिलीवरी दौले एवं कहते होम डिलीवरी ना बाटर गले आम छड़े ने मारे ये करे मध्य प्राच्यर जो युद्ध चली से गैस संकट देखा देछि आउ ए गैस संकट भितर जेतिकी उपभोक्ता हीनस्था होती तार फायदा नाकू बसी गैस एजेंसी माने गोटे कि दुईटी नो एमती दिन दिन काल छिड़ा हवा पड़ुछि गैस उपभोक्ता मान ये देखुथिबे ये हूँ भद्रक चांदवाली रे बालीगाँ रे थिबा भारत गैस एजेंसी आउ बासंती एजेंसी ना जहाँ रही ये देखुथिबे केते लंबा लाइन रे लोक माने आज गोटे दिन नुह एमती मास मास हेलाणी मध्य से माने एमती दहगन सेवा पड़ुछि एठी खरारे केमिति दिन तमाम लोक माने एठी रुंड होइछन्ति कि गैस नेबा पई जे सखाळु पाखापाखि 5टा 6टारू आसुछन्ति आउ फेरुछन्ति 7टा 8टा पर्यंत लोके केमिति एठी नाही नथिबा हीनस्था होउछन्ति आपण देखु पारुथिबे किंतु देखुथिबे माने ऊपर केमती तापमात्रा जो बढ़िबार लागिछि होई मध्य खरा होछि किंतु गैस टिके पाई लोक लंबा लाइन रे मध्य रहउछन्ति देखंतु केमती गोटिए पर गोटिए टांकी मध्य धाड़ी धाड़ी होई रहिछि आउ लोक माने मध्य अपेक्षा कर रहिछन्ति केतेबेले गैस मिलियो आ से माने नेबे देखुथिबे अनेक अभियोग करूछन्ति के 27 दिन रो जे बुकिंग करिछि के मासे काले मध्य बुकिंग करिछन्ति किंतु गैस मिलुनी किंतु एठी गोटे प्रश्न उठुछि जे कि पूर्वर मध्य जो माने गैस नौथिले से माननकु होम डिलीवरी करा जाउथिले किंतु एबे काहे कि से सब करा जाउ नै जे आमे किसी जो माने अछन्ति ताकर आमे प्रतिक्रिया नबा लोकंको को फायदा नौ मैंने प्रकृत में ठीक सर्विस दे पारना लोक मिसबिहेव कर लोक बहुत कष्ट हसवे भाषा भी कहते जमी मुंड कि नहीं जागिरी आमर एटा राजा शासन चलती गणतंत्र शासन आगु होम डिलीवरी दौले एवं कहते होम डिलीवरी ना बाटर गले आम छड़े ने मारे ये करे ना से तो से शुणु जड़े आम साधारण जनसाधारण थे प्रश्न करवा जो कहते ना गोटे इंगित है भाया रहा तेणु आपण मध्यम आम सोशल मीडिया कहलु यदि आप जो चतुर्थ स्तंभ यदि आपण मान जरिए किसी समाधान हो पार ताल आम खुशी हेबू कि आम जानबू जे ना चतुर्थ स्तंभ तार निज कम करुच्ची फोन कर आसिक नब गैस ना ना एठिक भी आइला लोक पूरा प्रबल सकाळु आसी लाइन लगे पड़ुଛି बुक तो कोन आसी बोधे हेलानी 15-20 दिन हेला कोन 28 तारिख जयनगर पंचायत बजरपुर मु 21 तारिख आस्थिली 18 तारिख मोर बुकिंग थिला 21 तारिख रे आसिली वही डिपॉजिट कली वही कहले तमर बुकिंग हेइ 18 तारिख तमर टाइम हेइ नै तुम रिटर्न जो गैस देला सब पळे आगुरु कौन गाँव को जाऊला घर पाक जाऊला आमको 2 दिन हो 3 दिन हो बुकिंग कला आमको गैस मिल जाऊला से खर्च नौले बर 50 टका 30 टका अधिक नियो आश्चर्य नियो दे दियो दौले एबे कहले मार्च मास गैस सफिशिएंट नाही से भाई तो सबके मास से बुक करछन बोले केते दिन आपण बुक करछन पर बुकिंग करते आसु नै मत खाली हल दिन 45 दिन पर आसु बुझा गुटा गाड़ी जाड़ी ए बला से दीदी से सार को दिन रब भाई कहूची कोई तमर ए से आसियो नै 45 दिन पर आस चलिमु केमती रोषे करी खाइमु जे देखुथिबे केते संख्यक जो माने रहिचंती किए साइकिल रे माने गैस टांकी नै कि आसीछि तो किए पुनी ऑटो रे नै कि आसुथिबे देखुथिबे ई जो जगह ये होची आखंडलमणि चांदवाली मुख्य रास्ता ई रास्ता ऊपर से माने घंटा घंटा काल छिड़ा होचंती आउ गैस नै कि जाउचंती जहाँ सरकारी नियम रही जे कि जो गैस उपभोक्ता माने होम डिलीवरी करा जाउछि सेमानंकु एजेंसी को जे 26 टंका सेमानंकु दिया जाउछि किंतु एठी देखुथिबे मासे काल आसी से माने लंबा लाइन रे रहिकी से माने जो होम डिलीवरी जो बुकिंग करथिले मध्य सेमानंकु होम डिलीवरी दिया जाउ नै
ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଠିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡକାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଠି ଡେଲିଭରି ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ 26 ଟଙ୍କା କିଏ ପାଉଛି, 26 ଟଙ୍କା କାହା ବାବଦରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି? ଏଇଠି ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବୁକିଂ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଉନାହିଁ ତ? ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଏଠି ହୀନସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଲୁଣି ବୁକିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଉନୁ 3 ଥର 5 ଥର ଆସି ଫେରିକି ଗଲୁଣି। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ହାତ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେଣି। ଏ ହେଉଛି କଥା ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରି କୋଉଠୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାଧବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଗରୁ କେମିତି ପାଉଥିଲେ? ଆଗରୁ ସେଗୁଡ଼ା ଅନଲାଇନ୍ରେ କହୁଥିଲୁ ଆମେ ଯାଇକି ପାଉଥିଲୁ ଆମର କରାଣି ଛକର ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଉଥିଲୁ ଆମକୁ ନେଇ ଦେଇଦେଉଥିଲେ ସେଠି। ଏବେ ଆଉ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କରି ଠକୁଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ ପାଉନୁ। ଏଇ ଆଗରୁ ମୁଁ ବୁକିଂରେ ପାଉଥିଲି। କୋଉଠି ପାଉଥିଲେ? ନେଇକି ଘରେ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଏବେ ଅଫିସକି ପଟେ ଡକଉଛନ୍ତି ଅଫିସକି ଆସି କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ସରକାର ତ କହୁଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଲୋକ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ସଫ୍ଟୱେୟାର ତ ଅଛି ସେମାନେ ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ନେଇକି ଦେବା ତା ବାବଦକୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆସି ସବୁ ନେବେ ତାକୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ହରିଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଘରେ ନେଇକି ଦେଉଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? ହଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଅଟୋର କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଟାଙ୍କି ସବୁ 20 ଟଙ୍କା। ଟାଙ୍କି ଲଗାଇଲେ ତ ସେ 40 ଟଙ୍କା। ଯେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିକି ଦିନେ କି 2 ଦିନ ମାସେ ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ କିଏ ଆସୁଛି 20 କିଲୋମିଟର କିଏ 30 କିଲୋମିଟର କିଏ ଏମିତି 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାସେ ହେଇଗଲା କାହାରି ନା ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ନା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ଏଠି କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ ସେମାନେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଖରା ଉପରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପାଲ ଗୋଟେ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହୀନସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମାସ ମାସ କାଳ ଏଠି ଏମିତି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ ଏଇଠି ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏଜେନ୍ସି ଦେଖୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଆଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଛି ବି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ନାମ ଫଳକ ଅଛି ନା କୌଣସି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଏଜେନ୍ସି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଚାଲିଛି। ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଦୁଇଟି ଏଜେନ୍ସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାସୁଦେବ, ସମ୍ଭାବନା ଲାଇଭ୍।